देखो माछड़े भितर पड़ी बेपार मैंने बहुत जिनस देखे सकाल टाइम आसी 7:30 है किंतु मु उठिली 7:11 मुझे मत किए उठुना फिर आसिकी झील कि मो साइकिल बड़ाइले भालो देखो बैठ ए भितर किए गोटे अलचल हो किए मो पाखे किए गिटे किए कि पार्टी गेस कर किए पैंट सार्ट पिंधिनी नंगु होगी देखी मुहटा खाली मझे देखे दो देखी मुहटा किंतिया मुंडे देखी मझे सुंदर मुह ना सुंदर मुह झिया से कि शोचे देख क्यों आईला रे क्यों आईला रे आईला क्यों आईला माने सब पकड़े थे पट्टी फट्टी माने सब तकिया फकिया गोटे फोपड़ा जाइए मूर्ति के बस जाइए पड़ी फोपड़ा है अच्छा 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 7:30 है टिक्की बांसी थंडा हो मो तंटी बसगलानी है लगुनि मोर तंटी बस पड़ जाए खसी पड़ी ठुणी लगे टेकी दवा धन अच्छा केतरा दिया तू कैसे आइलु छने आइलु तो हाँ मत तो लगुच कहले ना तो मुझे जाननी कही कौन हौ अच्छा तो बेक गोड़ थोड़ मोर गोड़ थोड़ा सोई कुटी आ जाए खटरे सब लंबा तड़ा ही पड़े गुटुली आ पेट छोट पिंधु मस्त खाइब अच्छा तो अब टिके पूरा प्रमाण सागर कथा हो गाधे पादे पूरा रेडी चेंज खाओ पिटे खाइनी पाग केंदिया दे जे खाली रोगणा पागटा दे गोटे हमरा रोगणा पाग दे बस्ता हो गाड़ी की आनी फिर बर्षा को कौन मुदा हो गाधे सारे गाड़ी ओदा हो बर्षा लगे रहा दिन सारा झिकी गाटा चिंता पिला बस ना दिन सारा आज हम ये पागरा रोगणा पागरा जो देखी टीवी खेबे खाइबी आधे किलो तो भोक कला खाइबी कौन ठाकुर ठाकुर पूजा सरी माछ वाला पळेला पूरा मु देखु देखु पळेला मु एडथि हे एड पळे जे ये जाडू सताला किन छमे हम को गांगी अजे पळे जियाडे हम एठी थिली त झिया पे ब्रश नउथि ना गोटे नउथि हां तो पळेला अरे मु याडे थिले देखि छी कि लुगा पटा सुके निलो
ହଉ ମୁଢ଼ି ଯୋଡ଼େ ଖାଇଲେ ତାପରେ ତୁ କଥା ହେଇଥିଲ ଫୋନ ଦେଖୁବାକୁ ଦଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଆମେ ଏଇ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସଟା ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଅଛି ସେଇଠି ତ ମାନେ ସାଇକେଲରେ ଆସିଲା ମୋ ଝିଅର ମୋର ଜଣେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପକେଇଲା ଯେ ମୁଁ ରହିଗଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେହ ବି ପୁରା ଅଧା ଭିଜି ଯାଇଛି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନଟେ ଥିଲା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା ତ ଆଉ ସବୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ଅଛି ମୁଁ ଚାଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଠିଆ ହେବା କାହିଁକି ମୋର ଗୋଟେ ମୋ ମଟର ଛଣା ଆଣି ତାର ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡା କୁର୍କୁରି ଆଣିକି ଖାଉଛି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ମାତ୍ରେ ବାହାରିବୁ ତ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଆସିଛୁ ହେରି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ମାଛ ବେକାରେ ମୁଁ କେଉଁ ଝିଅ କେଉଁ ମାଛ ନେବା ଦେଖିବା ଚୁନା ମାଛ ଅଛି ମୁଁ ଚାଲି ଟିକେ ଚୁନା ମାଛ ନେଇକି ଖାଇଦେବା ନୂଆ ହେଇଛି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଏଇଟା ମାମିନାଙ୍କର ମାମିନା ଛୋଟ ବହୁତ ମାମିନାକୁ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆମ ପାଖରେ ଯିଏ ଝିଅଟା ଆଇଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଆମର ଏଇ ଗାଁର ଆମେ ଆମ ସାହିର ତ ସିଏ ଆଣିସାରି ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଣିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଣିବି ଚୁନା ମାଛର ରେଟ୍ ଏବେ କେତେ ଅଛି କିଲୋ କେତେ ଅଛି 400 ଟଙ୍କା ତ ବି ଚୁନା ମାଛର ରେଟ୍ 400 ଟଙ୍କା ଅଛି କିଲୋ ତ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଯେହେତୁ ରାତି ପାଇଲେ ଶନିବାର ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାରର ଭିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ କାଲି ମୋର ଶନିବାର ହେଇଥିଲା ଉପାସ ଓଷା ତ ମୁଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିନଥିଲି ତ ଏଇଟା ରହିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲି ତ ଏଇ ମାଛ ଧରିକି ଆମେ ଆସିଲି ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଗାଁ ମାନେ ଗାଁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ପଡ଼ିବ ସେ ସାହି ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ କେତେ ସାରା ପାଣି ଏଠି ଦେଖୁଥିବ ମୋର ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯାଉଛନ୍ତି ତ ମୋତେ ଆଇ କରିକି ଗଲେ ଆଇ ମାନେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀଟା ବି ହେବ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖିର ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ଏମିତି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲା ପରିକା ପାଣି ପୁରା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଆସିଛି ତ ତାପରେ ଆମେ ଆସିକି ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ରହିଲା ଆମ ଘର ଆମେ ଆସିକି ଏବେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ତ ଖଣ୍ଡି ଇଂଲିଶ ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଆମର ଘର ରହିଲା ତାପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି तो ये आम सब गाँव आम रात बस कर खाया रात कौन कौन अच्छी देखिए गरम भात वर्षा पाग जी भात आ डाली सागे ये हूँ चुना माछ जोटा आनी मोहन मार्केट तो सैटार तरकारी तो हूँ एम जीव खाइबू पीबू आपण मैंने समस्त खाते पीते सुस्थ रुहतु वीडियो यदि आपको भल लगे तो लाइक कमेंट शेयर करेंगे हाँ चैनल नुआ भी सब्सक्राइब करिए और जो मैंने वीडियो भल लगे स्किप कर दिखाँ और जो आसिक बैड कमेंट्स दिखाँ बैड कमेंट्स देला मैंने मुझे तार रिप्लाई करी वीडियो मध्यम मुझे कमेंट मध्यम रिप्लाई करूनी तो ओके रोचु बाय वीडियो आउ थे कहूँ भल लगे लाइक कमेंट शेयर करें जो भल न लगे दयाकोरी स्किप कर दिखाँ।